چھُس بہٕ پانس پھِرا دِوان بازے خوٗنہٕ وٲنِج پنٕنۍ تہِ شاں بازے ٲنہٕ کُسبہ چھُ وٕچھان وۄنۍ یارو ٲنہٕ کُسبہ چھُ وٕچھان وۄنۍ یارو چھُس بہٕ پانس بُتھا وٕچھان بازے السلام علیکم صبح بخیر آداب استقبال جے اینڈ کے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے یُک بیٚیہِ اکھ نوٚو تازٕ شُمار ہٮ۪تھ أسۍ میزبان تُہنٛدِس خدمتس اندر حٲضِر خۄداے تھٲیِن تۄہہِ سارنٕے خۄش تہٕ خۄشحال پننِس سایس اندر آمیٖن یا رب العالمیٖن تہٕ امی دعا سۭتۍ پروگرامُک آغاز یہ دعا چھِ سانہِ طرفہٕ تہِ جٲری یہ دعا چھُ تُہنٛدِ طرفہٕ تہِ سانہِ باپتھ جٲری مگر سُہ دعا سُہ دۄیہِ خٲر یُس زن مول موج کران چھُ دۄیہِ خٲر یُس زن زِٹھۍ کران چھِ اتھ چھُ زن خۄداین الگٕے میچھر بخشومُت یہِ قبوٗل گژھِ یا یہِ روزِ ٲخرتس خٲطرٕ ذخیرٕ أسۍ چھِنہٕ تہِ زانان مگر بوٗزِتھ زن تہِ دِلس قرار ہیوٗ یِوان باسان کہِ یہِ گٔے قبوٗل تہٕ ناظریٖن محترم یِمے بُزرگ ییٚمہِ ساتہٕ اکھ اولاد یِمن سۭتۍ بُرٕ ورتاوِ أمسٕے مٲلِس ماجہِ سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ اکھ اولاد بُرٕ ورتاوان چھُ وٕٹھٕ اگر نہٕ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ بد دُعا نیران چھُنہٕ مگر دِلس منٛز چھُ سُہ احساس موٗجوٗد آسان سُہ احساس پٲدٕ گژھان کہِ تمہِ احساس سۭتۍ سُہ انسان تٔمِس چھُنہٕ پوٗرٕ زندگی پوٗرٕ وٲنٛسہِ قرارٕے یِوان سُہ چھُ پوٗرٕ وٲنٛسہِ بے قرار روزان تہٕ بیٚیہِ آسہِ تۄہہِ اتھ سۭتۍ سۭتی تہِ بوٗزمُت کہِ پننِس مٲلِس ماجہِ سۭتۍ ییٚمہِ آیہِ تُہۍ وٕنکیٚنس سلوٗک کٔرِو یُس ورتاو تُہۍ وٕنکیٚنس تِمن سۭتۍ ورتٲیِو تہٕ سُہ بٕتھِ سۄ چھےٚ سۄ اکھ دٔلیٖل آسان یُس زن تُہۍ پانہٕ لیکھان چھِ مگر تُہنٛدِ اولاد پگاہ تۄہہِ بوزناوان چھِ امیُک تھاوو خاص خاص خیال یِم بُزرگ یِم چھِ سُہ تجرُبات یِم چھِ تِم تجرُباتن ہٕنٛدِ گرٕ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ سٲری مُنور چھِ سپدان یِم چھِ آسان سٲنِس یتھ قومس خٲطرٕ اکھ مولُل اثاثہٕ مولُل خزانہٕ امِچ کرو قدر از کیازِ چھِ أسۍ امہِ حوالہٕ کتھ کران تِکیازِ کہِ أزکِس یتھ دۄہس پٮ۪ٹھ چھُ اکھ خاص دۄہ مناونہٕ یِوان یتھ زن أسۍ بُزرگن ہُنٛد دۄہ ونان چھِ جی ہاں ناظریٖن محترم یُس یہِ دۄہ چھُ امیُک آغاز سپُد 1991 پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ یونایٹِڈ نیشن جنرل اسمبلی منٛز امہِ حوالہٕ ڈکلیریشن پاس گٔے تہٕ تمہِ پتہٕ آو یہِ ڈِسایڈ کرنہٕ کہِ کُس دۄہ آسہِ سُہ ییٚمہِ دۄہ أسۍ بُزرگن ہُنٛد دۄہ مناوو تہٕ پتہٕ آو یہِ ڈِسایڈ کرنہٕ کہِ 1 اکٹوبر ہسا مناوو أسۍ ہر ؤری بُزرگن ہٕنٛدۍ دۄہہِ رنٛگۍ تہٕ آز چھُ سُے دۄہ تمام بُزرگ یِم زن وٕنکیٚنس أسۍ وٕچھان چھِ تۄہہِ سارنٕے یہِ دۄہ سٮ۪ٹھاہ مُبارک تہٕ امہِ علاوٕ أسۍ چھِ زانان زِ یہِ پروگرام چھُ تُہۍ بڑٕ چِکہٕ سان وٕچھان یتھ پروگرامس چھُو تُہۍ لول تہِ بران اگر نہٕ تُہۍ پانہٕ چھِو نا ہٮ۪کان کمنٹ کٔرِتھ مگر تو پتہٕ یِم زن تُہنٛدۍ اولاد چھِ آسان تِمن چھِ تُہۍ یہِ ونان کہِ یتھ پروگرامس یا ییٚمہِ پروگرام مُتعلق لیکھِو کینٛژھا یتھ کٔرِو کمنٹ تمہِ باپتھ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ پکو برونٛہہ آز چھِ اکٹوبر رٮ۪تٕچ گۄڈنِچ تٲریٖخ تِتھ کٔنۍ چھُ اکٹوبر رٮ۪تُک آغاز أزکہِ پٮ۪ٹھ سپدان رٮ۪تھ یِم باقٕے اسہِ پتھ کُن ترٛٲے یِم چھِ زن زالیو مٔنٛزۍ نیران انسانس چھُنہٕ سمجھے یِوان خیر یی اسہِ میسیج دِوان کہِ اسہِ پزِ وقتٕچ قدر کرٕنۍ أزکِس پروگرامس منٛز شرفِ میزبٲنی اسہِ حٲصِل بہٕ روزٕ تُہٕنٛز میزبان اقرا آخوٗن تہٕ پروگرامٕکۍ شریٖک میزبان چھِ ارم السلام علیکم وعلیکم السلام اقرا کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ آپ کیسی ہیں؟ بس الحمد للہ میں بھی ٹھیک اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ناظرین السلام علیکم میری طرف سے بھی ایک پیار بھرا خلوص بھرا سلام قبول کر لیجیے. ناظرین امید یہی ہر دن کی طرح کہ آپ جہاں کہیں بھی ہے جیسے بھی ہے خوشحال ہے اور صبح سویرے چائے کی چسکیاں لیتے لیتے ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اسے انجوائے کر رہے ہیں. اقرا بہت ہی اہم دن کے حوالے سے آپ نے بات کی جس کو انٹرنیشنل ڈے آف ایلڈرلی پیپل کہا جاتا ہے. ساتھ ہی آج ایک اور دن منایا جا رہا ہے اور ایک اور کیوں اور بھی 2 دن منائے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. لیکن آپ نے کہا کہ اکتوبر کی پہلی تاریخ ہے نیا مہینہ شروع ہوا اور آج 1 اکتوبر کو ایک اور اہم دن جو منایا جاتا ہے قومی سطح پہ اس کا نام ہے نیشنل والنٹری بلڈ ڈونیشن ڈے. اور یہ جو دن ہے 1975 میں سب سے پہلے منایا گیا اور یہ منانے کی جو پہل کی ہے انڈین سوسائٹی آف بلڈ ٹرانسفیوژن اینڈ امیونو ہیماٹولوجی نے. تو نیشنل والنٹری بلڈ ڈونیشن ڈے کیا ہے اور یہ کیوں منایا جاتا ہے اس پہ ہم بات کریں گے. پروگرام میں اس حوالے سے ضرور بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے ناظرین کو ہر صبح انتظار رہتا ہے
स्पेशल इंफॉर्मेशन मौसम और ट्रैफिक के हवाले से, जो हमारी ड्यूटी है उन तक पहुंचाना। तो नाजरीन, सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं मौसम के हवाले से ताज़ा तरीन जानकारी। तो जैसा कि हमने कहा कि अक्टूबर का महीना आ गया है, तो उड़ते हसन मई, सुबह शाम तो बहुत ठंड रहती है, दिन में धूप जो है हल्की हल्की धूप हमें बहुत अच्छी भी लगती है। तो ठंड के हवाले से हमारा जो महकमे मौसमियात से हमें इतला मिली है, आज का जो पेशन गोई जो की गई है वो भी इसी के इर्द गिर्द ही देखने को मिलती है कि आज जो है श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री और कम से कम 7 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान है। 7 मतलब सिंगल डिजिट में पहुंच गए हम। अच्छा तो ही लगा बिल्कुल, और वो भी कश्मीर में है। बिल्कुल। भी समझ और जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री और कम से कम 19 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है, और जम्मू और श्रीनगर दोनों ही जगह मतला साफ रहेगा। साथ ही बात करते हैं ट्रैफिक के हवाले से, तो NH44 यानी कि श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पे दोनों ही गाड़ियों को, यानी कि बड़ी छोटी दोनों गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है। वहीं SSG रोड और मुगल रोड पे भी बड़ी छोटी दोनों गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है। लेकिन जैसा कि हम हर दिन आपसे गुजारिश करते हैं कि सफ़र पे निकलने से पहले महकमा ट्रैफिक के इन नंबरात पे ज़रूर राबता कायम करें जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, ताकि आपको कट ऑफ टाइमिंग का जो है अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। खैर, ये तो थी ट्रैफिक और मौसम के हवाले से ज़रूरी जानकारी जो बहुत ज़रूरी थी नाजरीन तक पहुँचानी। हम बात कर रहे थे नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे। तो आज के दिन को इस दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि जो ब्लड डोनेशन यानी कि खून का अतिया देना कितना ज़रूरी है और किसे देना चाहिए, क्या करना चाहिए अगर खून का अतिया कोई देना चाहता है, इस सब के बारे में आगाही फैलाने के लिए ये दिन जो है मुकर्रर किया गया है। और इस दिन के बारे में हम और बहुत मज़ीद आगे प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। वनान के वनकन किस जदीद दौरस मज सारी पन्ने पन्ने काम ना आवर आसान बेकिस इंसानस खातर सन्नस वक्त तम पत यम सात ना वुचान फेसबुकस पे या इंस्टाग्रामस पे बाजे अम हवाल मैसेज कि यमिस शख्सस हसा यथ हस्पतालस मज ब्लड जरूरत सह पोस्ट शेयर करान, मगर यथ कत सनान कि अस मा यह ब्लड ग्रुप, और अगर आप तंदुरुस्त हैं और अगर आपके पास वही ब्लड ग्रुप है, क्यों ना सबसे पहल आप ही करें, आप ही जाएं अस्पताल और आप ही वो ब्लड डोनेट करके आए। इससे आप कीमती जान बचा रहे हैं और साथ में आप दूसरों तक ये मैसेज भी पहुंचा रहे हैं कि ब्लड डोनेशन करना या ब्लड डोनेट करना ये कितना जरूरी है। और कभी कभी हमें लगता है कि शायद मेरे में उतनी कुव्वत नहीं है कि मैं ब्लड डोनेट कर सकूं, तो इसी बारे में इसीलिए ये दिन मनाया जाता है ताकि हम हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू भी अवेयरनेस फैलाए। और साथ ही इसमें एक वर्ड है वॉलंटरी ब्लड डोनेशन, यानी कि हमें सिर्फ तब तक वेट नहीं करना है जब तक कहीं से इमरजेंसी तक ब्लड जरूरत, वो ब्लड डोनेशन तो फिर भी होता रहता है, लेकिन वॉलंटरी ब्लड डोनेशन जो है अभी कम लेवल पे इंडिया पे देखा जाता है। मतलब कि अगर कहते दोस्त रैंडम किसी दिन जाके हॉस्पिटल में या जहां भी ब्लड डोनेट करने की जो है जो है हमें मिली है सहूलियत, वहां जाके ब्लड डोनेट करना वॉलंटरी, मतलब अपने बिल्कुल खुद एक इंसान आगे आए, इसीलिए तो इसका नाम ही है वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन डे। यानी जब एक इंसान खुद अपना जहन तैयार करें और फिर खुद ही आगे बढ़ें ब्लड डोनेशन के लिए, तो कई सारे मामलात नाज़रीन मोहतरम इस हवाले से आसान हो जाते हैं। इस हवाले से प्रोग्राम में हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन आपको इंतजार रहता है कि प्रोग्राम के आगाज में हम आप तक क्या पहुंचा रहे हैं, कौन सी सौगात है। जी हाँ, मौसीकी की खूबसूरत सौगात हम प्रोग्राम के आगाज में आप तक पहुंचाते हैं, उसका एहतमाम है। आज मुनफरिद आवाज़ का हमने इंतखाब किया है परवीन आज़ाद साहिबा की खूबसूरत आवाज़। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत कलाम। कसम से म्यों नहीं पोज़ुई
ملوس مستس پتاي جواني تميز بوثس چھا خمار باقي قسم سے میوني پوزي میں ونتم تميز تے وني چھا امار باقي تمس اتھن من چھنیز بری بر میں چھوم چھوکن ونی شمار باقی ملوس مستس پتاي جواني تميز بوثس چھا خمار باقي قسم سے میوني پوزي میں ونتم تميز تے وني چھا امار باقي دلن مگر دیت دلاس پھر تمبل ونی چھوئی بہار باقی ملوس مستس پتاي جواني تميز بوثس چھا خمار باقي قسم سے میوني پوزي میں ونتم تميز تے وني چھا امار باقي
گۄڈَے مےٚ اَزلَس چھےٚ بےقرٲری دِلَس مےٚ روزم یہِ بار باقٕے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK. آپ گانے کا لطف لے رہے تھے اور ہم یہاں پہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے جو ہے نون چائے کی چسکیاں لے رہے تھے. اقرا، نون چائے کے علاوہ کون سی بیوریج ہے اور جو آپ کو پسند ہے؟ میں کیا ہی کہوں، اگر میں صبح گۄڈنٮ۪تھ بہٕ ییٚمہِ سۭتۍ آغاز کران گۄڈنٮ۪تھ چھِ نُن چاے چٮ۪وان، تَمہِ پتہٕ چھِ نا 10 بجے اَسہِ عادت آسان چھِ لپٹن چاے چٮ۪وان، مگر بہٕ چھَس توتہِ نُن چاے چٮ۪وان. اچھا، کافی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کبھی کبھی کافی کیسی پسند ہے؟ زیادہ پسند نہیں، میں گژھِ پننہِ نُن چاے پوشن. خیر مجھے تو کافی بہت پسند ہے. کافی پسند. اب میں کافی کی بات کیوں چھیڑ رہی ہوں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. ہم نے بات کی تھی کہ آج 1 اکتوبر کو کچھ اہم دن منائے جاتے ہیں. اسی حوالے سے ایک اور دن ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ منایا جاتا ہے، یا تو انٹرنیشنل کافی ڈے. وہ آج کافی متعلق دۄہ یِوان مناونہٕ. اب اس دن کی کیا اہمیت ہے ناظرین کرام، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس دن جو ہے کافی گروورز جو ہے کافی جو اگاتے ہیں ان کی جو ان کی کنڈیشنز ہے اس پہ آگاہی پھیلائی جاتی ہے. کافی کے کیا اثرات رہتے ہیں ہمارے انسانی جسم میں، کچھ اچھے اثرات بھی ہے اور اگر ایکسیسولی پیے تو اس کے برے اثرات بھی ہر کوئی چیز. تو اس چیز کے بارے میں بھی آگاہی پھیلائی جاتی ہے. ساتھ ہی میں اس بارے میں جب پڑھ رہی تھی تو یہ بھی مجھے پتہ چلا کہ کچھ کافی ہاؤسز جو ہے وہ اس دن کچھ ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پہ بھی کافی دیتے ہیں. آپ ایکسپیکٹ کری ضرور آپ کر رہی ہوں. کافی لور. بہت بہت شکریہ. جو آج کے اس 1 اکتوبر پر کئی سارے دن اور ان کی اہمیت اس حوالے سے ہم نے اپنے ناظرین تک آگاہی پہنچائی. میں بھی اس حوالے سے مجھے بھی کچھ دن کے بارے میں معلومات نہیں تھی، لیکن چونکہ ارم کے ذریعے سے انہوں نے اچھے سے دیکھ لیا تھا کہ 1 اکتوبر کو کون کون سا دن منایا جاتا ہے. اور اس میں ایک خاص دن ہے، وہ قومی سطح پر جو ہم والنٹری بلڈ ڈونیشن ڈے مناتے ہیں. ناظرین محترم، اس کے حوالے سے ہم نے یہی کہا تھا پروگرام کے آغاز میں کہ پورے پروگرام میں اس حوالے سے بات ہوگی اور ہم سب میں اس حوالے سے بیداری عام ہو، وہ بہت ضروری ہے. اور یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے سے تمام عوام الناس تک اس حوالے سے بیداری عام ہو سکتی ہے. خیر، نیشنل والنٹری بلڈ ڈونیشن ڈے کے حوالے سے ہم تو یہی کہیں گے، جب بھی کشمیر میں اس کا ذکر ہوتا ہے تو ایک نام جو ذہن میں آ جاتا ہے، جانتے ہیں کون سا؟ بلڈ مین آف کشمیر شبیر حسین خان کا. جی ہاں، شبیر حسین خان اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہے، بنفس و نفیس تشریف فرما ہے. اور ابھی تک انہوں نے 183 پوائنٹس بلڈ ڈونیٹ کیے ہیں اور آنے والے دنوں میں ایک اور پوائنٹ اس میں ایڈ ہونے جا رہا ہے. کل ملا کر 184. واو! کل ملا کر 1200 سے زیادہ انہوں نے بلڈ ڈونیشن کیمپس لگائے ہیں پورے کشمیر میں. تو اس سے بڑھ کر اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے، ہماری خوش بختی. بہت بہت شکریہ. انہوں یور تشریف تو ییٚلہِ أسۍ تۄہہِ دعوت دِوان چھُ تیٚلہِ چھُنہٕ تُہۍ سۄ دعوت رد کران کہِ تُہۍ چھُو تتھ پوٗرٕ پٲٹھۍ یور یِوان تہٕ تَمہِ باپتھ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ، تَمیُک مان تھاوان. خیر، أسۍ کرو بٕتھِ تہِ پروگرامس منٛز کتھ کہ یُس زن یہ شوق چھُ یہ کِتھ کٔنۍ وۄتلیو. حالانکہ أسۍ چھِ سٲری زانان، مگر تو پتہٕ تہِ یِم زن ناظریٖن چھِ یِمن منٛز چھُ اضافہٕ گژھان، اَسہِ چھِ نٔے نٔے ناظریٖن جُڑان تہٕ تِمن ہٕنٛزِ معلوٗمات خٲطرٕ تہِ واتناوو أسۍ پروگرامس منٛز کہ تُہُنٛد شوق کِتھ کٔنۍ گوٚو اتھ کُن رٲغِب. مگر گۄڈنٮ۪تھ یُس زن سوال چھُ سُہ چھُ أزکِس خاص دۄہس پٮ۪ٹھ، سُہ گوٚو یہِ زِ یُس زن نیشنل والنٹری بلڈ ڈونیشن ڈے أسۍ مناوان چھِ، یہِ کیٛازِ چھِ أسۍ مناوان تہٕ اَمِچ تھوڑا حصہ ہسٹری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج چھُ یِوان امہِ موٗجوٗب مناونہٕ کہِ یہِ چھُنہٕ امہِ دۄہ یِوان 1 اکتوبرٕے کینٛہہ، یہِ گوٚو وۄنۍ 17مہِ پٮ۪ٹھ سٹارٹ 1 اکتوبر تام کہِ 2 تٲریٖخس تام چھُ یہِ یِوان مناونہٕ. تہٕ اتھ چھُ 14 سپٹمبر پٮ۪ٹھ چھُ یِوان مناونہٕ 17 سپٹمبر. یُس زن پرٛایم مِنسٹر آف انڈیاہس چھُ زایہِ دۄہ تہِ یِوان مناونہٕ، تتہِ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ گژھان سٹارٹ. تہٕ انڈیاہس منٛز ییٖژاہ جایہِ چھِ تتھ منٛز چھِ یِوان والنٹریلی بلڈ ڈونر، چاہے ڈپارٹمنٹ چھُ، دوٗردرشن چھُ، یا ییٖتیاہ تہِ تتہِ چھِ ادارٕ، یِمن منٛز چھُ یِوان یہِ اویر کرنہٕ کہِ بلڈ ڈونر کوٗتاہ چھُ اہم تہٕ فرسٹ ایڈ کوٗتاہ چھُ اہم
تو ایمبولینس کیا ایمبولینس سروس کیا تس من ساری گورمنٹ ملازم آسان کی گورمنٹ ملازم باقی تک والنٹرلی تو یہ منانا صرف ڈونرن امہ خاطر کرنے کہ ڈونر کت کن کونسلنگ کہ ات مجھ چیز زن ہیکن دت کی تم زن وزن دار نفر آسان ٹھیک آسان تم ہیکن ام دہ دت یہ ضروری تور گھن کی آج گاڑی تہ ہیکان تمن ملت تمن یہ ڈپارٹمنٹل گاڑی سو ہیکہ تتی دت تھی زن چھو دور درشن تم ہیکن تتی دت سلسلس مجھ اخ اکتوبر منان تو وہ دمس تاریخس تان منان. اچھا اس بارے میں بھی ہم آگے بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے کہ تہ کت پٹ وتلیو یہ شوق ات پٹ اقران تہ فرمو کہ اس پائی اوبویسلی ناظرین پائی تہ کس زان مگر ناظرین من اضافہ گژھان تم یژھن زانن کہ تہ کت پٹ وتلیو یہ شوق تو کت پٹ کرو تہ شروع بلڈ ڈونیشن کرن. کھانا چیز اللہ تعالیٰ سی اتھ تو مے یہ شوق کی بہ بن امیک یہ کی تو مالس ماجہ ہند دعا ست تہ ون سو گو مے بہان کہ ایکسیڈنٹ گو دوستس سہ گزریو تمہ پتہ مگر بلڈ یم وز تمس میون لوگ او نیگیٹو یا بی نیگیٹو ات برونٹ تلان ٹی وی یا تمہ وز ٲس نہٕ پاے 1960 مز نا ریڈیو اعلان وغیرہ بلڈ بنانے تو آج ماشاء اللہ ون لوگ بہت اویئر تو مگر لیکن تمہ وز آسان کہین تمہ وز پیوان اخبارس کڑن پتہ یل کہین کیونکہ او نیگیٹو لگان ساروی کھت بچن زن ات مز اہم رول تمہ وقت دوردرشن. او نیگیٹو یس زن یہ بلڈ گروپ یہ تھی یونیورسل ڈونر تھی ہیکو دنیاہس مز کانس تہ خون دت تو یہ بڑا اصل کت امہ علاوہ ورنتو یم سات تہ گۄڈنِکہِ پھر بلڈ ڈونیٹ کور ذہنس مز کیا خیال اس صرف اس یہ دوست تمہ پتہ کیا ذہنس مز مے یُتُے خیال کہ اخ انسان بچاون چھ واریاہ ثواب یہ مے روٗدمُت مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدِ کنہٕ سُے گوٚو بہان پتہٕ برونٛٹھ برونٛٹھ پکُن تہٕ پتہٕ بنے اتھ اکھ ییٚتہِ حُسینی کمیٹی اکھ تہٕ کوٚر تِمو سٹارٹ یہ تمہِ پتہٕ گوٚو یہِ پکان 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 ونکیٚس چھِ تقریباً 20 گروپ ات چلان یم زن والنٹریلی خاطر تیار چھ آسان ایکسیڈنٹل چھ گژھان تُہۍ وٕچھِو ایکسیڈنٹ کۭتیاہ چھ ونکیٚس تتھ منٛز چھُ اہم رول والنٹری بلڈ ڈونر. اچھا یہ کت پہ یہ رول اگر تھی ات پہ تھوڑا سا اضافہ کرو کہ والنٹری بلڈ ڈونرن ہند کیا رول یل ایکسیڈنٹ گو ون زن او نیگیٹو کٲنٛسہِ ضرورت سُہ ہیٚکہِ پننہِ موبایلہٕ پٮ۪ٹھٕ کانٛہہ تہِ ایپ چھُ سُہ کران مان تہِ ایپ مگر بلڈ ڈونر ایپ چھنہٕ آسان کٲنٛسہِ تہِ ات مز یہ سٹھا افسوس کشمیر ایپ واریاہ تقریباً 10 زیادٕ تو تمن ایپن پہ پن ناو تھاون رجسٹر یہ ضروری ثہ دِ بلڈ مگر مین کاز تمہ سۭتۍ ہیککھ ژٕ اسہِ تام کُنہِ تہِ طریقہٕ مسلس وٲتِتھ یہ چھِ آل اوور گژھان سارنٕے تھرو آوُٹ انڈیا تام کُنہِ تہِ جایہِ صرف چھُ لیکھُن کنٹری ہُنٛد ناو کتھ ہاسپٹلس منٛز چھُ ضروٗرت اتھ منٛز چھُ نفر ہیکان پانہٕ تہِ یِتھ پتہٕ بلڈ دِنہٕ خٲطرٕ. اچھا ییٚلہِ ایپ چھِنہ أسۍ وٕچھان پلے سٹورس پٮ۪ٹھ یا ایپل سٹور یُس تہِ سٹور چھُ اتھ پٮ۪ٹھ چھِ آسان واریاہ اگر أسۍ بلڈ ڈونر کرو سٔرٕچ اتہِ چھِ واریاہ ایپ نیران کشمیر بلڈ ڈونرز میلہِ ایپ انجمن بلڈ ڈونرز میلہِ سلوٹ 72 میلہِ یِتھے کٔنۍ چھِ واریاہ یِم چھِ اتھ پٮ۪ٹھ رجسٹٲرڈ یِم زن ہاسپٹلن سۭتۍ چھِ بٕتھِ اکل بھارتیہ میلہِ تھرو آوُٹ انڈیا یِتھے کٔنۍ چھُ امہِ خٲطرٕ یہِ چھُ ناو گژھان اینٹری محمد ژھانڈِ سُہ مگر اتھ تہِ تُلُکھ ییٚتہِ ناجٲیز فٲیدٕ أڑۍ چھِ تراوان تتھ منٛز تہِ سۄ مسیج تتہِ چھُنہٕ آسان پتہٕ بٮ۪مار کِہیٖنۍ تُہۍ وٕچھِو أمۍ سُنٛد کامہِ دۄہ تہِ یہِ نفر نیرُن توٚتتھ واتُن یا مُلٲزِم آسہِ تٔمِس لٔگۍ ایبسینٹی بِچارس تہٕ یہِ چھُنہٕ اَسہِ احساس آسان کینٛہہ بوٚڑ چیٖز چھُ والنٹری روزُن تیار کیونکہِ ایکسیڈنٹ یُس چھُ ایکسیڈنٹ وِزِ چھِ آسان کینٛہہ گروپ تِم یِم نہٕ میلان چھِ تَوَے چھِ پیٚوان والنٹیر سٕنٛز ضروٗرت بیٚیہِ چھُ والنٹیر ہر گرٕ اتھ چھِ ونان ہِندی پٲٹھۍ یِم رتہٕ داتا مگر بیسکلی چھُ ییٚتہِ اورٕ رٹان سٲری یورٕ دِنہٕ خٲطرٕ چھِ سٮ۪ٹھاہ کم یہ چھُ سون غرض اگر اقرا چھِ اکہِ لٹہِ دِیِن یہِ پانہٕ کم سے کم دوٚیمہِ لٹہِ بالکل اگر اسہِ بچو اکھ یہِ تہِ بچٲیِن اکھ یہوے چھُ سون نار انشاءاللہ. تو مے باسان تہندِ طرفہٕ یہ اکھ میسیج ٲس نہ سٹارٹ سی کہ اقرا اگر گۄڈنیتھ دِیہِ
روزِ بہتر تِکیازِ کہِ پتہٕ چھِ واریاہ تِم لوٗکھ یِم زن بڑٕ اِنفلنس چھِ آسان تِم تہِ چھِ پتہٕ یِوان تِم تہِ چھِ بلڈ ڈونیٹ کران تہٕ امہِ سۭتۍ چھُ اکھ زوٗ بچان مگر سۭتی چھِ أسۍ بٕتھِ میسیج تہِ لُکن تام واتناوان اسہِ ؤنۍتو تۄہہِ چھُ وُنیُک تام 163 پوینٹ بلڈ دِتمٕتۍ ؤرِیس منٛز کٔژِ پھِرِ چھُو تُہۍ ڈونیٹ کران بہٕ چھُس دِوان 4 لٹہِ تہِ پزِ 5 لٹہِ تہِ کیونکہِ مےٚ یُس گروپ چھُ سُہ چھُ چھڑان مُشکل کیونکہِ ہسپتال تہِ چھُ آسان تتھ پیاران تۄہہِ وٕچھو سُہ اوترٕ پانہٕ تہِ مےٚ دِژٕکھ نہٕ حرکت کرنہٕ بیسکلی چھُ گژھان کہِ بلڈ او نیگیٹو بی نیگیٹو یہِ مےٚ کوٚر واریاہ لٹہِ تُہنٛدِ طرفہٕ تہِ کہِ کم سے کم یُس تہِ بایک آسہِ چلاوان برایہِ مہربٲنی تھٲیِن سُہ بلڈ گروپ لیکھِتھ بایکہِ کیونکہ ییٚمہِ وِزِ تٔمِس ایکسیڈنٹل ڈیتھ چھِ گژھان سانہِ خٲطرٕ چھُ سٮ۪ٹھاہ مُشکل آسان یہِ چھُ بالکل اکھ اہم پوینٹ گٲڑۍ چھُ کانٛہہ چلاوان بلڈ گروپ تھٲیِن برایہِ مہربٲنی دروازس تل لیکھِتھ دارِ پننہِ لیکھِتھ تمہِ سۭتۍ چھُ اسہِ باسان کہِ تمہِ سۭتۍ چھِ بڑٕ آسٲنی گژھان اللہ تعالیٰ بچٲیِن ییٚلہِ کانٛہہ حٲدثہٕ حالٕے گوٚو سنگپورس منٛز ایکسیڈنٹ تِم موٗدۍ دۄشوٕے صحیح کتھ چھِ صحیح کتھ چھِ یِمو چیٖزو وٕچھِ چھُ لگان بلڈ گروپ اہم یہِ چھِ أسۍ مخول نِوان مےٚ کرے واریاہن ڈپارٹمنٹن تہِ کوٗشش کہِ آی کارڈ ییٚمہِ سُنٛد چھُ اتھ تھٲیتو بلڈ گروپ لیکھِتھ کیازِ امہِ سۭتۍ چھُ بچان أمۍ سُنٛد زوٗ یہِ چھُنہٕ مخولہٕ کینٛہہ ییٚتہِ چھُ وۄنۍ مخولہٕ یِوان سمجھنہٕ کہِ بلڈ گروپ لیکھو تو اوپن صحیح کتھ چھِ جی جی اب ہم بات کر رہے ہیں بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے والنٹری بلڈ ڈونیشن ڈے کے حوالے سے اس بارے میں ہم اپنے جو مہمان ہیں شبیر احمد صاحب سے ان سے باتیں جو ہے آگے بھی گفتگو جاری رکھیں گے لیکن ابھی وقت ہوتا ہے ایک مختصر سا وقفہ لینے کا اور وقفے کے اس پار ہم پھر حاضر ہوتے ہیں آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ JNK ملک اور ملک سے باہر بے اولاد لوگوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 3 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان IVF سینٹر نے مگر ملباغ سری نگر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی سے جگمگایا وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی محنت تجربہ اور ان کی کوالیفائڈ ٹیم کی وجہ سے بے اولاد لوگوں کے دلوں میں اولاد کی ایک نئی امید جاگ گئی ہے وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر میں سوموار منگلوار اور بدوار کو خصوصی رعایتی کیمپ منعقد کیے جائیں گے ہیلپ لائن نمبر 7814792726 کیا آپ شوگر کولیسٹرول اور قبض سے پریشان ہیں؟ آپ کی یہ پریشانی دور کرنے کے لیے ویدانت ہربل لے کر آیا ہے DC99 پریمیم آیورویدک جوس اپنے اور پریوار کی صحت کی بھرپور حفاظت کے لیے خاص کر ڈائبیٹک پیشنٹس استعمال کریں ویدانت کا DC99 جوس یہ جڑ سے روگ مٹائے اور آپ کی شوگر لیول کو ہر وقت کنٹرول میں رکھے گا ویدانت DC99 جوس بادی کے ہر یونانی اسٹور پہ دستیاب ہے فٹ ویئر انکوائری کال آن 7006949946 بہت بہت خیر مقدم آپ سبھی دیکھنے والوں کا ایک بار پھر سے گڈ مارننگ JNK میں ناظرین وقت ہوتا ہے آپ تک اخبارات کی سرخیاں پہنچانے کا اور میرے پاس ہے اردو روزنامہ جس کی شہ سرخی ہے گڈ گورننس کی بنیاد پر مشکل اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں مودی بھارت منڈپن میں ایک ہفتہ طویل منفرد پروگرام سنکلپ سپتاہ کا آغاز جی مقامی اردو روزنامہ میرے پاس بھی اور اس اخبار میں یہ اہم خبر شائع ہوئی ہے دریائے چناب پر دنیا کا سب سے اونچا ریل پل تکمیل کے قریب ایفل ٹاور سے تقریباً 25 میٹر اونچا چیف سیکرٹری نے افسران کے ہمراہ سائٹ کا تفصیلی معائنہ کیا بڑی خوشائن بات جی بالکل انگریزی روزنامہ سے شہ سرخی لیں گے LG's ملاقات ریزالو پیپلز گریوینسز ود پرو ایکٹیو اپروچ LG to admin says no school should run in dilapidated condition, calls for rationalizing health staff, seeks report on non-functional filtration plant. جی مقامی انگریزی روزنامہ میرے پاس اور جو 2000 نوٹ اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو اس کا کیا کرنا ہے اس حوالے سے اہم خبر شائع ہوئی ہے RBI extends deadline to exchange deposit 2000 notes till October 7 2000 نوٹ اگر آپ کے پاس ہے یا تو آپ اس کو ایکسچینج کر سکتے ہیں یا ڈپازٹ کر سکتے ہیں بینک میں اکتوبر 7 سے پہلے جی اسکول ٹائمنگز کے حوالے سے جو ہے ایک خبر شائع ہوئی ہے لگ بھگ ہر ہی اخبار میں آج ٹائمنگ چینج ان سری نگر اسکولز اکارڈنگ ٹو این آرڈر دا نیو ٹائمنگز فار آل اسکولز ول بی فرام 9 AM to 3 PM فرام ٹمارو جی میرے پاس بھی مقامی انگریزی روزنامہ ہے اور جو کھیل کود کے شائقین ہیں ان کے لیے یہ خبر ہے UT لیول پروونشل ٹورنامنٹ انڈر 19 اناگریٹڈ بائی چیئرمین میونسپلٹی اننت ناگ
आखिरी रोजनामा मेरे पास जिसमें स्वच्छता के हवाले से खबर शाया हुई है कि स्वच्छता पखवाड़ा डीसी ने तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर सफाई मुहिम की क़यादत की। जी, मेरे पास मकामी उर्दू रोजनामा है और उर्दू रोजनामे से ये खबर वादी कश्मीर को खिते जनाब से बराह रास्त जोड़ने के लिए कौमी शहरा के काम में तोसी, श्रीनगर जम्मू शहरा पर ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए मुतबादल रास्ते अपनाए जा रहे हैं नितिन गडकरी। और एक अखबार मेरे पास बचा हुआ है, आपके पास कोई अखबार? आखिरी था जी। और कोई नहीं है? जी नहीं। चलिए ठीक है, मेरे पास ये आखिरी रोजनामा उर्दू रोजनामा और इस अखबार से ये खबर सुनिएगा। कचरे से पाक हिंदुस्तान, श्रीनगर और कुलगाम में सीबीसी की सरगर्मियां जारी। खैर, प्रोग्राम जो है मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें कि हमारे साथ प्रोग्राम में आज जो मेहमान तशरीफ फरमा है ब्लड मैन ऑफ कश्मीर शब्बीर हुसैन खान, जिन्होंने अभी तक 183 पॉइंट्स ब्लड डोनेट किए हैं। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मैंने जहनस मज वोतलो अख सवाल तोह वोनू कि अख इंसान यम साथ काम कार आसे करान सु करिन पनुन काम कार, मगर तथ सत थयन सु वुछन सु पनुन जन माहौल इर्द गिर्द अत मज मा कह जरूरत मंद, अत मज मा कह हाजत मंद, या मे मा पज वॉलंटरी वोतुन तो तिहज मदद कर यथ मज यह अजुक दोह ति अथ कंटेक्सटस मज मनावान सु गो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे। अस वनतो तुह क्या पान पेशकिन करान? पेशकिन करान पेपर माशी करान, तो तुह वा गोड़ पे पेपर माशी करान कि मंजे कोर तुह बचपन पे पारुन लिखुन पारुन लेखुन थोड़ा सा कत जमस ताम पोर तुह? 9th तम तम पत पोर न कम हालात गई घरेलू ये रूद सो घरेलू पास क्या तम सब को ये बे तम विज काम सती ज्यादा आसान कि वनकस तिस काम क्या ये तम विज सठा सही कत तम सात असल स्कोप नजर गसान बे बिलखसूस यम जन अथ काम सान आज क्या अमि हवाल ना सिनेरियो आजकल जन असली पेपर माशी सो बनो तुम जन ऑरिजिनल पेपर माशी अत वो जन फरहंगिस लगे सो ये डुप्लिकेट डुप्लिकेट कम आय तिज वन कि पेपर माशी जन अगर हसा कालीन ते बनावो मशीन से, अगर शाल ते बनावो मशीन से, मगर यह अत सी इंसान बना अत मज कम किस्म मिलावट किस्म मिलावट तुझ आज अना मिठाई खतर डब चाइनीज यह पेपर मशी नाव अच्छा यह पेपर मशी गई बदल चीज जन तुम ब्रो कन पेपर मशी पूरा सेट सजोमुत अत गई 50 वर जिम्मेवार अत ग अगर अत रचन वोल तुम अमुक ढांच तैयार करान कि तुम अत पे नक्श निगरी कर? अच्छा ठीक जी। जानून अखिल भारतीय तीरा पंथ युवक परिषद ये तुम वाबस्त अत मुतलिक वन तो कि यह क्या यह ऑर्गनाइजेशन तो ब्लड डोनेशन मज कित पे यह मदद दिवान? यह असली बनमुत सादवन एक पत गई 2000 मज तो गई कर्क यह मनसूख तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किस अत जाय दोहस अच्छा यह हर वरी 17 पे स्टार्ट गसान 15 दोहन खतर प्रोग्राम थ्रू आउट इंडिया यह कश्मीर हेत लद्दाख हेत यम ते स्टेट अत मज कैंप कतत कतत करो अत कुस ऑर्गेनाइज कुस बाकी चीज अत मज वॉलंटरी कर अत मज बिजनेस मैन नेबर दूरदर्शन टीम इन्वॉल्व कर अम खतर तम लोक पाठ कर जोकिंग दूरदर्शन अत अहम रोल कि तम सपोर्ट दिवान ये तूता मिलान कि जन दपो तथन यह तती तो यह मनसूख कर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किस जाय दोहस पे स्टार्ट गसान ब्लड कैंपस एंड गसान 2 अक्टूबर ठीक। अच्छा अस वन तो चूंकि तुह वो कि मुख्तलिफ अखिल भारतीय बनो बने ठीक तुह वो कि मुख्तलिफ मीडियमजन हुंद इस्तेमाल करान ताकि लूक करो अवेयर तुह ती यम सात तुम वक्तन फवक्तन ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गनाइज करान 200 खुद ज्यादा ब्लड डोनेशन कैंप तुम तम ऑर्गनाइज करम अमे अलाव यम सात लूक तुह ना क्या सवाल पृछान बुनियादी सवाल अमे हवाल तम क्या सवाल आसान वन सवाल दिमागस मज कि पोस तारान
یِم چھِ تَمہِ خٲطرٕ کران ییٚتہِ چھُنہٕ این جی او اہم رول کینٛہہ این جی او چھِ پونٛسہٕ خٲطرٕ کران این جی او چھِ زٕ ٹایپ ٹھیٖک اکھ ٹایپ چھُ کہِ پونٛسہٕ زیننہٕ خٲطرٕ بیٛاکھ ٹایپ چھُ ٲخرت زیننہٕ خٲطرٕ یُس زن سون چھُ اکھ بیت المال ادارٕ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ چھُنہٕ کُنہِ چیٖزس سۭتۍ ٹچ کران کینٛہہ أسۍ چھِ کران اَمہِ وغٲر میڈِکل کیمپس باقٕے چیٖز تہِ سہلاب آو ییٚتہِ تتھ منٛز تہِ کٔر اَسہِ کٲم تتھ منٛز نی اَسہِ یُس زن تۄہہِ سنسد ٹی وی یس منٛز آو تہِ تہٕ میٲنۍ کٔشیٖر چھُ کہِ والنٹیر کیازِ چھُ بنُن والنٹیر چھُ ییٚتہِ غلط کہِ بلڈ ڈونرٕے یوت چھُ بلڈ ڈونرٕے یوت چھُنہٕ یہِ والنٹیر چھُ ہٮ۪کان واریاہ کینٛہہ کامہِ کٔرِتھ کُنہِ وِزِ چھُ گژھان کُنہِ جایہِ ہارٹ اٹیک اگر أمِس پاے آسہِ یہِ کِتھ کٔنۍ بچہِ یہِ ہیٚکہِ أمِس بچٲیِتھ تہِ مگر والنٹرلی چھُ یہِ واریاہ چیٖز یِوان کرنہٕ ییٚتہِ چھُ بہٕ اوسکھ کہِ أمۍ کٔر أتھۍ پٮ۪ٹھ حظ کٲم مےٚ چھَنہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ کٔرمٕژ ییٚلہِ کہِ مےٚ واریاہن چیٖزن پٮ۪ٹھ چھِ کٲم مےٚ کٔر بٕنلِس منٛز تہِ کٲم مےٚ کٔر کوروناہس منٛز لگ بگ تُلۍ مےٚ 300 نفر پننیو اتھو تہٕ اَسہِ کُن گوٚو یہِ چھُ خۄداوندِ کریٖمن میوٗد چھُ قرآنس منٛز تہِ ذِکر کہِ سُے چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز کہِ اَسہِ تہِ ٲسۍ تٔتھۍ نیتس پٮ۪ٹھ کران کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرِ اَسہِ چھِ شفایت کامل باقٕے چھُنہٕ اَسہِ کینٛہہ تہِ کُنہِ چیٖزُک کٔرمٕژ لالٕچ چاہنا اس بانڈ کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے ییٚمہِ ساتہٕ أکِس انسانس یہِ یقیٖن آسہِ کہِ سُہ جذبہٕ اکھ آسہِ کہِ اِنسٲنیت چھِ زِندٕ تھاوٕنۍ کمہِ سۭتۍ أکِس بیٚکِس چھُ بکار یُن تہٕ تمہِ ساتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ تہِ تٔمِس مدد کران تٔمِس بنٛدس تۄہہِ نِش یژھو یہِ زانُن کہِ تۄہہِ سۭتۍ امہِ علاوٕ اکھ چھُو تُہۍ پانہٕ تہِ والنٹری بلڈ ڈونیٹ کران بیٚیہِ کم چھِ یِم زن تۄہہِ سۭتۍ ریگیولرلی یِتھ کٔنۍ بلڈ ڈونیٹ تقریٖباً چھِ أسۍ 2400 نفر اِن کشمیٖر ویلی جموں وموں ہٮ۪تھ وۄنۍ کیٛاہ چھُ بدقٕسمتی گوٚمُت اتھ منٛز چھِ أڑۍ تِم نفر تہِ آسان یِم نہٕ ساتھ دِنہٕ خٲطرٕ چھِ آسان تیار کینٛہہ ٹکنہٕ نہٕ کوسچن کرنہٕ خٲطرٕ چھِ تیار آسان تہٕ واریاہ لٹہِ آسو تۄہہِ اخبارس وٕچھمُت کہِ أمِس برونٛہہ تہِ ہسا چھِ أسۍ تہِ یہِ مگر بیسکلی چھُ یۄس زن مےٚ محنت کٔر سُہ کرِ نہٕ دوٚیِم نفر وٕنیُک تانۍ کینٛہہ تہِ واریاہ نقل چھِ یِوان نقل چھِ سٮ۪ٹھاہ یِوان کوٗشش تہِ چھِ کران مگر پوشن تہِ تہٕ انسانٕے چھُ سُہ چیٖز کہِ اشرف المخلوقات انسانٕے چھُ تُہۍ وٕچھِو ڈرگ ایڈِکٹ چھِ اگر نہٕ بلڈ ڈونیشن گژھِ بلڈ ڈونیشن چھِ گژھان اتھ منٛز چھِ ٹیسٹ تہِ گژھان یُس زن بلڈ دِوان چھُ یہِ چھُ گژھان فری أمِس ٹیسٹ یہِ ما چھُ کُنہِ بٮ۪مارِ منٛز اِنوالو اگر یہِ سُہ ہُتھ کٔنۍ کرِ تٔمِس چھِ 7,000 رۄپیہِ لاگٕنۍ ٹیسٹ اچھا اَسہِ ؤنۍتو وٕنکٮ۪نس چھِ چوٗنٛکہِ واریاہ ناظریٖن وٕنکٮ۪نس وٕچھان مُمکِن چھُ کہِ یہِ پروگرام وٕچھِتھ ما نیرن تِم تہِ والنٹری تِم تہِ ما کرن بلڈ ڈونیٹ مگر اَسہِ ؤنۍتو اصلی بلڈ ڈونر یُس زن چھُ سُہ کُس چھُ سُہ کُس گوٚژھ آسُن کیٛاہ کیٛاہ اتھ منٛز چھا کینٛہہ خصوٗصیت کہِ سُہ انسان گژھِ یُتھ آسُن وزن گژھِ یہِ آسُن ییٚتہِ چھِ زٕ چیٖز کنفیوٗز دٮ۪ماغس منٛز آسان یہِ چھُ یوٚٹھ أمِس نیرِ زیادٕ سُہ چھُنہٕ وجہ کینٛہہ وجہ چھُ ارادہ ہونا چاہیے ارادٕ سۭتی چھُ وۄتھُن کیونکہِ ارادٕ ییٚلہِ آسہِ اِنسانس اگر أسۍ یہِ زبردستی کڑو تیٚلہِ چھُنہٕ کینٛہہ 60 کِلوٗ تانۍ گژھِ أمِس وزن آسُن 30 کِلوٗ اگر وزن آسہِ تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ یہِ بلڈ دِتھ مردو زن مِنِمم گژھِ 60-70 آسُن 30 وول ہیٚکہِ نہٕ دِتھ کینٛہہ بیٚیہِ چھُ ییٚتہِ واریاہ کہِ فاقے چھِ أڑۍ گژھان بلڈ دِنۍ اتھ گژھِ کھٮ۪تھ چیوٚت گژھُن اتھ گژھِ کھٮ۪تھ چیوٚت کَرُن بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ چیٖز آز أتھۍ سلسلس منٛز کہِ اگر سُہ یژھان آسہِ ڈپارٹمنٹسٕے منٛز دیُن تٔمِس یی گٲڑۍ فونٕے یوت چھُ کرُن مۄکلیو تَنہٕ سُہ واتہِ تٔمِس تٔتی ہیٚکہِ دِتھ سُہ تٔمِس چھُنہٕ گژھُن تہِ کینٛہہ یہِ چھُ SMHS ہاسپِٹلس منٛز میڈِکل کالجس تہٕ یہِ تۄہہِ واتہِ گٲڑۍ ون ییٚتہِ اگر ییٚتہِ نفر 8 تہِ آسان یہِ چھُنہٕ ضروٗری 10-10 نفر گژھِ ایج چھِ 18 تہٕ یہِ نیبرٕ چھُ 7 ییٚتہِ چھُ 65 اردہ تو 65 یُس تہِ ہیلدی اکھ نفر آسہِ 60 کِلوٗ أمِس وزن آسہِ سُہ ہیٚکہِ گٔژھِتھ تہٕ سُہ ہیٚکہِ بلڈ ڈونیٹ ماسِواے سُہ یُس زن ڈرگ یا الکول ولکول یِم چیٖز آسہِ کران تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ بیٚیہِ معاف تۄہہِ کیٛاہ چھِ پانس وٲنٛس مےٚ 62 تہٕ تمہِ حسابہٕ ییٚمہِ حسابہٕ تۄہہِ ووٚنوُ کہِ ییٚتہِ چھِ 65 تیٚلہِ چھِ تۄہہِ نِش 3 ؤری کہِ تُہۍ کٔرِو یِمن 3 ؤرین منٛز بلڈ ڈونیٹ امہِ علاوٕ کیٛاہ چھُ ٹارگیٹ انشاءاللہ چھُ مےٚ 203 تہٕ سُہ چھُ آمٕژ تہِ میسیج تۄہہِ موبایلن پٮ۪ٹھ 203 چھُ مےٚ ٹارگیٹ پنُن
इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, रहमान 2026 तक में कर सकते हैं। अच्छा इतना चीज अख चीज सोचा कि ये ब्लड ना डोनेट करान या यमो ना आज ब्लड डोनेट कोरमुत तिमन छ आसान अक्सर जहनस मज ये ख्याल जे येल इस ब्लड डोनेट करो इस गसव कमजोर या तो एमी वीज गसव या पत नेर कमजोरी की अत मुतलिक क्या है कि उते वनित सान ना अख मोल मोज हेके अकिस बचस वॉलंटरी काउंसलिंग करित ये वह क्या गसान अगर वापरस नेर गो मे वारिया लट तथ छन ग्रेन क्या अगर पन्निस नेर अत गसान मुश्किल हाँ क्या ग्रुप यम ने मिलान तिमन तथ पेवान वारिया लड़न तथ पेवान टीवी सहारा तुलन बाकी चीजन हिंद तो तमिस सिलसिल बेहतर तो अफजल अगर सह गर पे नीर गोड़ बेच मे ब्या चीज तुंद वसादत क्योंकि वुचन वारिया अगर एमरजेंसी पेशेंटस यीटिस कालस बह गर पे मरित अत मज ग गोडनुक पॉइंट ये पान कम से कम दिन दयिम दिन अमिस हॉस्पिटल त्रेयिम अगर यह ान तो वॉलंटियर तह बनस यह बिल्कुल सही फरमावा अच्छा अमे अलावा वन तो ये सात इंसान ब्लड डोनेट कर फॉर इंस्टेंस तुम वो ना तुम करो मे कुन इशार मे जन कोर अम पे ब्लड डोनेट इंशाल्लाह तो तम पे क्या खोन चोन ना यम सत इंसान योर रह चाय कपुन चेत बटर टोस्ट जोरा तो और आयो तो इसे वनी काफी जिक्र करानी तो काफी अम खुद बेटर अख काफी कप ना चे बूट आराम सा पे त्रेश बोतल जोरा बस गो नॉर्मल डे पन नॉर्मल दो है गुजरित वसवास बिल्कुल सही वोनो तो यह वसवास तवे दह त मनावान ताकि लुकन मज गस थोड़ा आगही आज तोत अक्टूबरस मज मनाने ब्रूठिम अगर तुम वुचो कहीं न पाई मे पान ये कैंप कोर्मुत तम दह पे कि आज अल्लाह ताला अगर 20 नफर करो 15 दिन गो 5% डाल 1960 पे वो दौर बदलान तो मेडिकल साइंस जन अम कर तरक्की आज वुचान कि विद द इंटरवेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी जन टेक्नोलॉजी हज देन अत मज आय वन सहूलियत गोडनेथ वन तो तुम यम सात गोडनेथ तुम ब्लड डोनेट ना करान तम सात किस फैसिलिटीज आसान तो आज कथस तम फैसिलिटीज तम विज सोद सात इंसान तम विज इन्वेस्टिगेशन गसान ज्यादा कह आज पेवान वारिया इकराजी आज तमिस पेवान लगभग गोड़ गंटस पुछुन हिस्ट्री तम सज क्या यह मा कह तुथ दवा खेवान कह चीज मा करान तम पे सह गसान ब्लड तम पे सह ब्लड डोनेट मगर तम अलावा फैसिलिटीज बह वन फैसिलिटी ये कि तम विज शीशु बोतल आज रबटू तम विज बेड अन आज कुर्सी तम खुद ब्लड दिन खुद चीज गई तरक्की मगर वारिया चीज गई सख्त अत पे करो बह प्रोग्रामस मज जरूर कत वारिया सवाल यम जन मेनिस जहनस मज मेनिस जहनस मज वतलेम तम हवाले करो प्रोग्रामस मज कत फिलहाल रुको अक सेगमेंट खतर नाज़रीन मोहतरम जिस तरह से आप जानते हैं कि इतवार के रोज़ हम आप तक ज़रूरी मालूमात पहुँचाते हैं रोज़गार के ताल्लुक से और आज के प्रोग्राम में भी हमने इसी तरह के सेगमेंट का एहतमाम रखा है। सेगमेंट है गुड मॉर्निंग रोज़गार और हम तक पहुँचाएंगे सलीम एजाज कपरा। आइए चलते हैं स्टूडियो 2। बखैर रोजगार के मतलाशी अफराद के लिए रोजगार से मुतलिक चंद इतलात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर और मैं हूं सलीम एजाज कपरा। आइए आज के शुमारे का आगाज करते हैं आरबीआई की इस नोटिफिकेशन से। नाजरीन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को असिस्टेंट की असामियां पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 450, इनमें से 18 असामियां जम्मू डिवीजन के लिए मुख्तस रखी गई हैं। उम्मीदवार की उम्र 20 और 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन। तनख्वाह का स्केल 20,700 55,700 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 4 अक्टूबर 2023 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.rbi.org.in। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को स्पेशलिस्ट कार्डर ऑफिसर्स की असामियां पूर्ण करने के लिए अहल और मौजू उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामियों की कुल तादाद 439।
امیدواروں کی عمر 32 سے 45 سال مقرر ہے. تعلیمی قابلیت امیدوار نے کمپیوٹر سائنس اینڈ انجینئرنگ، آئی ٹی، الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن انجینئرنگ یا سافٹ ویئر انجینئرنگ میں بی ای یا بی ٹیک کیا ہو، یا امیدوار نے کمپیوٹر سائنس اینڈ انجینئرنگ، آئی ٹی، الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن انجینئرنگ میں ایم ٹیک یا ایم ایس سی کیا ہو، یا امیدوار ایم سی اے ہو. اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 6 اکتوبر 2023 ہے. مکمل جانکاری کے لیے لاگ ان کریں www.sbi.co.in. گورنمنٹ کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جموں کو ایکیڈمک ارینجمنٹ کے تحت اسسٹنٹ پروفیسرز اور اسسٹنٹ لیکچررز کی اسامیاں پور کرنے کے لیے JNK UT کے ڈومیسائل امیدواروں سے درخواستیں مطلوب ہیں. جن سٹریمز میں یہ اسامیاں پور کی جا رہی ہیں وہ ہیں الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن انجینئرنگ، کمپیوٹر انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ، سول انجینئرنگ، الیکٹریکل انجینئرنگ، ٹریننگ اینڈ پلیسمنٹ، میتھمیٹکس، فزکس اور ہیومینٹیز. اس ضمن میں درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 4 اکتوبر 2023 ہے. خواہشمند امیدوار اپنی درخواست ذاتی طور یا بذریعہ رجسٹرڈ سپیڈ پوسٹ اس پتے پر ارسال کریں. پرنسپل گورنمنٹ کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، چک بھلوال، جموں. مکمل تفصیلات کے لیے لاگ ان کریں www.gcejammu.org.in. کمپوزٹ ریجنل سینٹر بیمنا بائی پاس سری نگر کو مختلف اسامیاں پور کرنے کے لیے اہل امیدواروں سے مطبوعہ فارم پر درخواستیں مطلوب ہیں. اسامی کی کل تعداد 9. اسامی کی تفصیل یوں ہے: کلینکل سائیکالوجسٹ، ریہیبلیٹیشن سائیکالوجسٹ ایک اسامی، آکوپیشنل تھراپسٹ ایک اسامی، آڈیولوجسٹ اینڈ اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ ایک اسامی، ارلی انٹرونشنسٹ ایک اسامی، اسپیشل ایجوکیٹر آئی ڈی ایک اسامی، اسپیشل ایجوکیٹر ہیئرنگ امپیئرمنٹ ایک اسامی، فزیو تھراپسٹ ایک اسامی، نرس ایک اسامی اور ٹرینڈ کیئر گیور ایک اسامی. اس ضمن میں خواہشمند امیدواروں کا واک ان انٹرویو بترتیب 10، 11، 12 اور 16-17 اکتوبر 2023 کو لیا جائے گا. مکمل تفصیلات کے لیے لاگ ان کریں www.crcsrinagar.net.in. JNK بینک رورل سیلف امپلائمنٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سوسائٹی کو فیکلٹی اور آفس اسسٹنٹ کی اسامیاں کانٹریکچل بنیادوں پر پور کرنے کے لیے JNK UT کے ڈومیسائل امیدواروں سے درخواستیں مطلوب ہیں. اسامی کی کل تعداد 13. اسامی کی تفصیل یوں ہے: فیکلٹی 4 اسامیاں، تعلیمی قابلیت امیدوار گریجویٹ یا سوشل سائنس، سوشل ورک یا رورل ڈیولپمنٹ میں پوسٹ گریجویٹ ہو. منتخب امیدوار کو فی ماہ 20,000 روپے بطور مشاہرہ دیا جائے گا. اور آفس اسسٹنٹ 9 اسامیاں، تعلیمی قابلیت امیدوار سوشل ورک، آرٹس یا کامرس میں گریجویٹ ہو. منتخب امیدوار کو فی ماہ 12,000 روپے بطور مشاہرہ دیا جائے گا. امیدواروں کی عمر 22 اور 40 سال کے درمیان ہونی چاہیے. اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 5 اکتوبر 2023 ہے. مکمل تفاصیل کے لیے لاگ ان کریں www.jkbank.com. امپلائیز اسٹیٹ انشورنس کارپوریشن کو JNK UT میں پیرامیڈیکل کی اسامیاں پور کرنے کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں. اسامی کی کل تعداد 9. اسامی کی تفصیل یوں ہے: ECG ٹیکنیشین ایک اسامی، جونیئر ریڈیوگرافر 2 اسامیاں، OT اسسٹنٹ 2 اسامیاں، فارماسسٹ ایلوپیتھک 2 اسامیاں، فارماسسٹ آیوروید 1 اسامی اور ریڈیوگرافر 1 اسامی. امیدواروں کی عمر 18 سے 32 سال مقرر ہے. اس ضمن میں آن لائن درخواستیں 30 اکتوبر 2023 تک وصول کیے جائیں گے. مکمل تفاصیل کے لیے لاگ ان کریں www.esic.gov.in. اور اب آخری اطلاع: نیشنل بورڈ آف ایگزامینیشن ان میڈیکل سائنسز نئی دلی کو مختلف اسامی پور کرنے کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں. اسامی کی کل تعداد 48. اسامی کی تفصیل یوں ہے: ڈپٹی ڈائریکٹر میڈیکل 7 اسامیاں، لا آفیسر 1 اسامی، جونیئر پروگرامر 6 اسامیاں، جونیئر اکاؤنٹنٹ 3 اسامیاں، اسٹینوگرافر 7 اسامیاں اور جونیئر اسسٹنٹ 24 اسامیاں.
امیدواروں کی عمر 18 اور 27 سال کے درمیان ہونی چاہیے. اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 20 اکتوبر 2023 ہے. مکمل تفصیلات کے لیے لاگ ان کریں www.natboard.edu.in. ناظرین محترم، آج کے گڈ مارننگ روزگار میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے اتوار کو روزگار کے حوالے سے نئی جانکاری لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے مجھے دیجیے وداع اور آپ دیکھیے گڈ مارننگ JNK کا باقی حصہ. بہت بہت شکریہ سلیم اعجاز کپرا صاحب آپ کا ہم تک یہ مفید جانکاری پہنچانے کے لیے. ناظرین، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بلڈ مین آف جموں اینڈ کشمیر شبیر حسین صاحب، جن سے ہم بات کر رہے ہیں بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے. آج ملک بھر میں نیشنل والنٹری بلڈ ڈونیشن ڈے منایا جا رہا ہے، جس بارے میں ہمیں شبیر حسین صاحب بتا بھی رہے تھے. ساتھ ہی انہوں نے ذکر کیا کچھ ایپس کا جو ہم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور میں جا کے، تاکہ ہم اس پہ رجسٹر ہو سکے ایز اے بلڈ ڈونر. تو ان ایپس کی بات اگر کرے تو تہ ونو کشمیر بلڈ ڈونر ایپ، انجمن بلڈ ڈونر بے کیا ایپ ونو تہ تاکہ سن ناظرین جانن تو تم کرن. وہ کھوتہ زیادہ اچھا یم پلے سٹورس مز گژھن تت نیرن یم سارے. اچھا ناظرین، کشمیر بلڈ ڈونرز آپ سرچ کر سکتے ہیں، انجمن بلڈ ڈونرز، اکھل بھارتیہ بلڈ ڈونرز یا ایمان بلڈ ڈونرز کے نام سے آپ سرچ کر سکتے ہیں. ہم گزارش کریں گے کہ آپ ابھی اسی وقت اپنے موبائل فون اٹھائیں اور ان ایپس کو سرچ کریں اور ان میں سے کوئی ایک ایپ ضرور ڈاؤن لوڈ کرے، ساتھ ہی وہاں پہ رجسٹر کرے خود کو ایز اے بلڈ ڈونر، تاکہ اگر فیوچر میں اللہ تعالیٰ بچائے ایسے حادثات سے، لیکن زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، ایسے حادثات پیش آتے رہتے ہیں، تو فیوچر میں ہم لوگ جو ہے کسی طریقے سے کسی کی جان بچانے میں کوئی اپنا جو ہے کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں. تو ساتھ ہی ہم بات کریں گے والنٹیئرز کے حوالے سے. شبیر صاحب تو وہ والنٹیئر چھن یس اکھ بلڈ ڈونیشن والنٹیئر چھ بنان، یہ صرف بلڈ ڈونیشن کران، یہ تہ ونو تہ کور بنلہ وز تہ کم. ات متعلق ہیکو تھی تفصیلاً کیا ونت کہ ایز اے والنٹیئر کیا ہیک اکھ انسان امید کر کہ والنٹیئر کیا کیا چھ کران. والنٹیئر چھ آسان ٹرائی کرت، کیونکہ یہ آسان ام سن سورے میڈیاس نش تہ باقین نش تہ یم وز تہ کن جائے کی گژھِ والنٹیئر ٹیم ہیکان گۄڈٕ وٲتِتھ، کیازِ حکوٗمتس چھُ آسان گۄڈٕ اجازت ہیوٚن، والنٹیئرس چھُنہٕ پیوان اجازت ہیوٚن کِہیٖنۍ. تُہۍ وٕچھِو چھژبلس منٛز کیاہ اوس حال، ییٖتِس کالس تتھ أسۍ ژھانڈہو تتھ منٛز یِتھے کٔنۍ آو اوٗڑی بُنِل 3 رٮ۪تن منٛز ٲسۍ أسۍ تتہِ پانہٕ تہِ، کیونکہ ییٚتہِ چھُ واریاہ چیٖز یِم زن ریڈ کراس یا باقٕے چیٖز اتھ چھِنہٕ تِم آسان، تِم چھِ ریڈ کراس تِمن دِوان ٹریننگ، سِول ڈِفینس چھُ تِمن دِوان ٹریننگ کہِ تُہۍ کِتھ کٔنۍ ہیٚکِو لُکھ بچٲیِتھ. کیونکہ ییٚمہِ وِزِ کٲنٛسہِ ہارٹ بیہان چھُ ییٚتہِ چھِ گژھان تہٕ دِوان ترٛےٚ، تٔمِس چھُ ساروی کھۄتہٕ CPR تمہِ وِزِ ضروٗری، کیونکہ اگر تٔمِس CPR ووت تہٕ سُہ ہیٚکہِ بٔچِتھ. سو یہ بلڈ ڈونیشن والنٹیئرز یمن تہ چھِ یوان یہ ٹریننگ. یم چھِ آسان ٹرین کُنہِ تہِ جایہِ، أسۍ زن چھِ میڈیکل کیمپس کران یا باقٕے چیٖز، اگر نہٕ أسۍ ٹرین آسو أسۍ کِتھ کٔنۍ ہیٚکو. تو فرسٹ ایڈ ہیکن تم واتنٲوِتھ. بلڈ ڈونیشنس چھُ پیوان باے ذریعہ گۄڈٕ پُلیٖس انُن اجازت، کیونکہ کُنہِ تہِ جایہِ اگر أسۍ کرو تہٕ اتھ چھُ پیوان گۄڈٕ پُلیٖسس تہِ ہُنٛد رخصت. میڈیکل کیمپس چھُنہٕ تیوٗت کینٛہہ، کیونکہ یہِ چھُ پبلک یہِ چھُ ایکٹس منٛز یِوان، بلڈ ڈونیشن چھُ یِوان ایکٹ باضٲبطہٕ، اتھ چھُ ایکٹ اکھ. کیونکہ اتھ منٛز گژھن ڈرگ تہِ آسُن یُس زن ییٚتہِ چھِ واریاہ واقعہٕ آسان تۄہہِ وٕچھمٕتۍ، اڑیو اوس أسۍ انان اورٕ یورٕ ٲسۍ ٹرانسفر کران پیوان انُن لل دٮ۪د پٮ۪ٹھ زن پیٚیہِ ہڈوُن نیُن. اکہِ دۄہ اوس تھوٚمُت أکۍ نفرن شاندس پٮ۪ٹھٕے بلڈ پوینٹ، صبحس گوٚژھ سُہ دِوان ہٮ۪تھ، تتہِ پٮ۪ٹھ درٛاو قونوٗن اکھ کہِ مہ چھُنہٕ دِوان کینٛہہ، مہ چھُ پیوان بذاتہِ کھۄتہٕ تمہِ کِس نفرس نیرُن، یا گژھِ سُہ تیوٗتاہ آسُن کہِ ایمبولینس، بیٚیہِ گژھِ نہٕ سُہ سگریٹ چٮ۪نہٕ وول یا باقٕے چیٖز آسُن کینٛہہ. یِم چیٖز چھِ تھاوٕنۍ پیوان اتھ خیال، کیونکہ سُہ گژھِ سگریٹ چٮ۪تھ تہٕ تِم چیٖز چھِ پیوان اگر یہِ ٹرانسفرس منٛز پیٚیہِ. ییٚتہِ آز چھنہٕ سۄ کتھ کینٛہہ، اگر آز تۄہہِ نیبرٕ تہِ پیٚیہِ ضروٗرت تُہۍ ہیٚکِو پنٕنۍ سرٹِفکیٹ ہٲیِتھ، اگر تۄہہِ بلڈ آسہِ دیُتمُت ییٚتہِ تتہِ ہیٚکِو تُہۍ کُنہِ تہِ جایہِ سرٹِفکیٹ ہٲیِتھ کہِ اَسہِ چھُ دیُتمُت. خاص کر ریڈ کراسُک چھُ پارلِمنٹس سۭتی دفتر، تُہۍ ہیٚکِو تور تہِ گٔژھِتھ. أسۍ چھِنہ وۄٹھ تُلان گۄڈے کہِ اَسہِ حظ بلڈس چھُ ضروٗرت تتہِ کیٛاہ چھُ لگان 15 دۄہ برونٛہہ تٔمِس یُن گژھُن، نِوان چِٹھِ سۭتۍ، سُہ چھُنہٕ ضروٗرت کِہینۍ. آز چھُ معموٗلی چیٖز کہ ایپہِ پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ سُہ مسیج تتہِ پٮ۪ٹھ تہِ ترٛٲیِتھ، آز سُہ دِیہِ تتی تہِ بلڈ تۄہہِ چھُنہٕ یور یورٕ تُلنہٕ سۭتۍ کِہینۍ. تُہۍ وٕچھِو برونٛٹھ کوٗتاہ اوس پیوان، برونٛٹھ اوس پیوان گۄڈٕ یورٕ پٮ۪ٹھ نفر، تٔمِس زن پیٚیہِ حظ. آز چھنہٕ سۄ تیٖژ کینٛہہ، آز چھُ تتہِ تہِ خۄدایس حوالہٕ ییٖتیاہ تتہِ چھِ ڈونر تیٖتیاہ چھِ یِم. کٲشِر ڈونر چھُس بہٕ یہِ کران کہِ یِم چھِ بِلا معاوضہٕ دِوان،
तुहंदि वसालत छुस बह करन तथ शुक्रिया तिमन कि तिहंदन मालिस माज कि यम छ रजाकाराना तौर यह ब्लड दिवान यम कुन पोंस खतर दिवान वन यम सात अख इंसान ब्लड डोनेट छु करान तम पत छु बोड़ सवाल यह वथान चूंकि तुय छु अत सत मुंसलिक तुय आसो बेहतर पट जानान कि यह सही पट पत जखीर यवान करने के यह पत असल जाय यवान महफूज थामने के ताकि यह खून इंसान दिवान छु गस पत जाय गसन के यम छ ये ज चीज यवान मान क्योंकि अगर अफसर लेवल पे दिमो तो तेल सह ठीक बेसिकली कि वॉलंटरी ब्लड युस जन यह लगान एक्सीडेंटल डेथन या कैंसर पेशेंट अमिस लग 60 पॉइंट मरनस तान तथ चीजस मज लगान तिम कत छांडन मे या बेस तिमन डॉक्टर दिवान लिखित फ्री ब्लड पॉइंट दिव सा क्योंकि कह नफर 60 पॉइंट लगित मारान कैंसर पेशेंट क्या दाग त बिचारस अमिस कत छांडन यह अमिस डॉक्टर अमिस दिवान लिखित HOD सह फ्री लिखित गो यह वॉलंटियर सुन ब्लड लोग तमिस सह कन्फ्यूज वारियान दिमागस मज कि अत यह सह मेन कज कि मे वो गोड़े करो मे अर्ज ओतान कि अगर तुह दियो ब्लड अम पत हेकि तुह बेस मांगित क्योंकि कह बोय आसान कहें यह मान बह मगर कह नफर तक दित आजकल आसान हिस्सा रटने खतर तैयार मगर ब्लड दिन खतर तैयार बदकिस्मती बिल्कुल बदकिस्मती गर मज गो तोत अख नफर तैयार आसन तम सज एमरजेंसी कवर कर यीस कालस हम बिचार हेकन यित यह मोन कह अमे अलाव यथ कुन जन मोन जोन गो सह गो यह तुह माशाल्लाह वारिया फिट अल्लाह ताला थैन तुम बसहत सलामत अत पन क्या वजह क्या राज है क्या राज वजह खुदावंद करीमन अकल दिसम कि कुरानस मज जिक्र लफ्जन मज वारियान चीजन हिंस तो बस तुह त गुजारिश करान कि खजर गस रोजान शामस क्या अच्छी टिप है माशाल्लाह। और इसके अलावा यम आई तुम ब्लड डोनेट करान बे जन वॉलंटियर आसान ना अमिस मज बेदारी आसान कि मे हसा समाजस तो कौमस सर्व कर तम बापत मे पान त फिट रोजन बड़ जरूरी तो यह गोडनस पन्निस पानस पे कर तम पत समाजस त कौमस त बकार तो यह बड़ जरूरी तुहंद तरफ क्या मैसेज आ बस मुख्तसरन यह मैसेज कि अजुक दह कामयाब बनाने खतर तो वॉलंटियरली ब्लड दिन खतर गन तम प्रिपेयर हर घर मज नीर अख फर्द सह दिन ब्लड दयम गुजारिश कि यम तुम इदार तम बन शार्ट वीडियो कि यम लुक गन मोटिवेट ब्लड बनाने बिल्कुल सेठा शुक्रिया। और इसी मैसेज के साथ नाज़रीन मोहतरम आपसे हम इजाज़त लेंगे। हमें उम्मीद है कि ये जो आज का प्रोग्राम रहा हमारा और जो मुद्दा व मकसद था इसका हम उसको आप तक पहुंचाने में कामयाब रहे होंगे और कहीं ना कहीं इस हवाले से जो चंद बातें वो आपके जहन में ज़रूर घर कर गई होंगी। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और इरम को दें इजाज़त इस वादे के साथ कि कल फिर से इंशाल्लाह लेकर आएंगे आप ही का मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।